You and I are not very different from this flower. Kamu dan aku tidak jauh berbeda dari bunga ini. Just like this flower is unique, you are unique. Sama seperti bunga ini yang unik, kamu juga unik. All of us has something special that makes us as beautiful. Kita semua memiliki sesuatu yang istimewa yang membuat kita indah. Do you know what makes you special? Tahukah kamu apa yang membuatmu istimewa? Now the answer to that can be a little difficult to find. Sekarang jawaban atas itu kadang sulit ditemukan. Because sometimes life has a cruel way Karena terkadang hidup memiliki cara yang kejam. taking out your petals, Mencabuti kelopakmu, breaking you in two, mematahkanmu menjadi dua, and throwing you into the trash. dan membuangmu ke tempat sampah. And when you're broken, Dan ketika kamu hancur, it's very difficult to feel special. sangat sulit untuk merasa istimewa. Mr. Contest Chair, my fellow flowers, Tuan Ketua Kontes, rekan-rekan bungaku. I can remember the first time I broke. Aku masih ingat pertama kali aku hancur. I was 17 years old. Aku berusia 17 tahun. I had already flunked high school and managed to get myself arrested. Aku sudah gagal lulus SMA dan bahkan sempat ditangkap polisi. Now, I wasn't afraid of the cops, Aku sebenarnya tidak takut pada polisi, but there was one person I was very afraid of, tapi ada satu orang yang sangat kutakuti, and that was my mama. yaitu ibuku. Raise your hand if you have an emotional mother. Let me see. Angkat tangan kalau kamu punya ibu yang emosional. Coba lihat. Put them all together. You Kalau digabungkan semuanya, get mama. itulah ibuku. I can hear her scream outside the police station. Even the cops were afraid. Aku bisa mendengar teriakannya di luar kantor polisi. Bahkan para polisi pun takut. She came up to me, Dia mendekatiku, held the iron bars, memegang jeruji besi, looked into my eyes, menatap mataku. and I saw a tear coming down her face. Dan aku lihat air mata jatuh dari wajahnya. Now I've seen my mama cry before. Aku pernah melihat ibuku menangis sebelumnya. Mothers cry 3 types of tears. Tapi ibu menangis dalam 3 jenis air mata. Tears of joy, tears of sorrow, and tears of shame. Air mata bahagia, air mata kesedihan, dan air mata rasa malu. And when a son sees a mother cry, tears of shame, Dan ketika seorang anak laki-laki melihat ibunya menangis karena malu, that's a life-changing moment. itu adalah momen yang mengubah hidup. She looked at me and said, son, I want you to be a better man. Dia menatapku dan berkata, "Nak, aku ingin kamu menjadi pria yang lebih baik." That night, when I drove home, Malam itu, ketika aku pulang ke rumah, my dad was waiting for me at home. ayahku sudah menungguku. Now, my dad is a cool dad. Ayahku adalah ayah yang keren. Raise your hand if you have a cool dad. Angkat tangan kalau kamu punya ayah yang keren. Put them all together, you get my dad. Kalau digabungkan semuanya, itulah ayahku. My dad came up to me and said, son, it's okay. You flunked your exams. You Ayahku mendekat dan berkata, "Nak, tidak apa-apa. Kamu gagal ujian. already got arrested. Kamu sudah ditangkap polisi. That's fine. You get that from your mother's side. Tidak masalah, itu turunan dari ibumu. I want you to start working immediately." Sekarang aku mau kamu langsung mulai bekerja." And I said, okay. Dan aku menjawab, "Oke." So my dad took me to meet one of his friends called Sam.
Lalu ayah membawaku menemui salah satu temannya bernama Sam. Now, Sam was an accountant who had an accounting firm and had generously decided to make me his personal assistant. Sam adalah seorang akuntan yang punya firma akuntansi dan dengan murah hati memutuskan menjadikanku asisten pribadinya. And there he was. He looked like a teddy bear. Dia terlihat seperti boneka teddy bear, But this man was special. tapi pria ini istimewa. I looked at him and he looked at me. Aku menatapnya dan dia menatapku. And then he said the most amazing thing. Lalu dia mengatakan sesuatu yang luar biasa. He said, "Son, I see something in you." Dia berkata, "Nak, aku melihat sesuatu dalam dirimu, But I don't know what it is. tapi aku tidak tahu apa itu. If you decide to work with me, Jika kamu memutuskan bekerja denganku, I can help you find that something." aku bisa membantumu menemukan sesuatu itu." And I was like, "Whoa, that's the first time in my whole life somebody has ever told they see something in me." Dan aku seperti, wow, itu pertama kalinya dalam hidupku ada seseorang yang berkata bahwa dia melihat sesuatu dalam diriku. And I started working for Sam. And Dan aku mulai bekerja untuk Sam. every day after work, he used to Setiap hari setelah bekerja, tell me stories about the world, about history, about culture, about philosophy. And it was much more interesting than what I learned in school. dia selalu bercerita kepadaku tentang dunia, tentang sejarah, tentang budaya, tentang filsafat, dan itu jauh lebih menarik daripada yang kupelajari di sekolah. And I discovered I can dream. Dan aku menemukan bahwa aku bisa bermimpi. And I started dreaming, ladies Dan aku mulai bermimpi. and gentlemen. Hadirin, After 1 year, I went back into high school, completed my exams, and went into college. setelah 1 tahun, aku kembali ke SMA, menyelesaikan ujian, dan masuk perguruan tinggi. After successfully completing college, Setelah lulus kuliah, I found a great girl. aku menemukan seorang gadis yang hebat. But not a job. Tapi bukan pekerjaan. I didn't know what I wanted to do with my life. Aku tidak tahu apa yang ingin kulakukan dengan hidupku. Have you ever had that problem? Pernah merasa seperti itu? And when you're lost, it's difficult to feel special. Dan ketika kamu tersesat, sulit untuk merasa istimewa. So I went back to my cool dad. And I said, "Dad, I feel lost." Jadi aku kembali ke ayahku yang keren dan berkata, "Ayah, aku merasa tersesat." He said, "You are like your mother." Dia berkata, "Kamu seperti ibumu." So my dad introduced me to this strange club Lalu ayahku memperkenalkanku pada sebuah klub aneh that had a strange name dengan nama yang aneh, with strange people orang-orang yang aneh, talking. dan pembicaraan yang aneh. On the first meeting, they told me to do something called a table topic. Pada pertemuan pertama, mereka menyuruhku melakukan sesuatu yang disebut table topic. I aced it. Aku melakukannya dengan sangat baik. But while I was speaking, I see a strange man seated in the back row. Tapi saat aku berbicara, aku melihat seorang pria aneh duduk di barisan belakang. Humble, simple. The Rendah hati, sederhana, unfailing quality of kindness in his eyes. dengan kebaikan yang tulus di matanya. As soon as I finished, he walked up to me, looked me dead straight in the eye, and Begitu aku selesai, dia mendekat, menatap mataku lurus-lurus dan berkata, said, "Son, I see something in you. "Nak, aku melihat sesuatu dalam dirimu, But I don't know what it is." tapi aku tidak tahu apa itu. If
if you come here twice a month, maybe we can find that something. Jika kamu datang ke sini 2 kali sebulan, mungkin kita bisa menemukan sesuatu itu. And ladies and gentlemen, I discovered I could speak, and I love speaking. Dan hadirin sekalian, aku menemukan bahwa aku bisa berbicara, dan aku mencintai berbicara. That led me to become a teacher. Dan itu membawaku menjadi seorang guru. I know what it's like to not have enough money in your bank account. Aku tahu rasanya tidak punya cukup uang di rekening bank. I know what it's like to worry when the bills start coming in. Aku tahu rasanya khawatir ketika tagihan mulai berdatangan. And sometimes, in the middle of the night, Dan terkadang di tengah malam, I wake up my beautiful wife and I ask her, honey, aku membangunkan istriku yang cantik dan bertanya, why did you marry me? sayang, kenapa kamu menikah denganku? She says, I saw something in you. Dia menjawab, aku melihat sesuatu dalam dirimu. But I still don't know what it is. Tapi aku juga masih tidak tahu apa itu. Ladies and gentlemen, today I'm a dreamer, I'm a speaker, and I learned the unfailing quality of unconditional love from my wife. Hadirin sekalian, hari ini aku adalah seorang pemimpi, seorang pembicara, dan aku belajar tentang kekuatan cinta tanpa syarat dari istriku. I was broken, and I've been broken, lost, and broke many times in my life. Aku pernah hancur dan aku telah berkali-kali hancur, tersesat, dan bangkrut dalam hidupku. But the people in my life were able to reach into the trash can and make me whole again. Tapi orang-orang di sekitarku mampu meraihku dari tempat sampah dan membuatku utuh kembali. If it was up to me, I would have never been able to do that. Jika itu terserah padaku, aku tidak akan pernah bisa melakukannya. And this is why if you have great people in your life, Dan inilah sebabnya jika kamu memiliki orang-orang hebat dalam hidupmu, no matter how broke, how lost, or how broken you become, tidak peduli seberapa bangkrut, seberapa tersesat, atau seberapa hancur dirimu, they can piece you back together. mereka bisa menyatukanmu kembali. Ladies and gentlemen, when I look at you, I see something in you. Hadirin sekalian, ketika aku melihat kalian, aku melihat sesuatu dalam diri kalian. But I don't know what it is. Tapi aku tidak tahu apa itu.